alhamdulillahi rabbil alamin balma do nyini ngale ke muriya kitila yalla muriya be walma tebe ala kamé sabama amba fo muriya yi haramu yi muriya tibe kada ga muriya alini sumaya nunu mun be buguri dake anulu bela jere ne fe nation kilenye somo be bara minge muruba nyogona ke le ka fele ke moye ka ko dugule nyini ngadon o ye flanga fuyai somo bo ke muru yere baki ka baraga moye garjiga ko ta fanfe somo ba ke muru baki akmana ala de be mo garjiga ala de to yera zakye ni mo ko ke bi se ka mo garjiga i yere bla ala place la bona muriya ni sumaya abekele wala balma ga nyini ngale ke ko muru be feno ke no katafo sebe ngadi mo ma ko be benwa ani nashi ko fana be benwa amba fo o flash tebe kada ga mina detail di ala sonamo ni tafota fanfelaye ibn baz dana nayi aga fatwa la no fatawa nur ala darb ala ajira e kafogo tafod doni ka tebe ateben dalumi kala karama asradu ankoro kala karami jira ode kuran kalan ka frakele kenai arep me kuran kalan arete ga kono ka asusu afar fambela apme surami kala fana kul huwallahu ahad animu awzataini kul a'udhu birabbil falaq min birabbin nas sinya saba ka tu atege kono ka mo afar kulu fambela wala ibn baz ko tafod loli ko flanga fasirado min wasa'il shirk ko flanga fasirado ko mana tebe kala ga flanga fasirado hadisan nana ala karago sallallahu alaihi wasallam man ta'alaka tamima faqad ashraka ko mo ne tafod lo ke flanga fasirado ko mana ne fiamara lomi te qur'an ayaye be jina to munun sebe be wuro hana to munun sebe olu bela jele nye flanga fuyai o be khawatimu munun la olu bela jele nye flanga fuyai be jina to do ala ka meleke to do ala ka kra to do ala fen to bala o be de mani olu de fa o be flanga fuyai ngani korna ya do o era fanati be o ye bida ye patala krama o jirana muna mbaye ka fo tafo amana ka fen kurana ya lama atibe walma ni fen wala do yere o yere ka jin ko sebe o yeflanga fe ambo o famu gunba jane dona ka mawla na mo mun be tafo da shubhatu bubulo budlo hadisa chamana ngamna flafala no dai abdullah ibn amr ibn al-as ko tume adun kalan dugaw dola dimunun ta don ka ba sebe na dulula ko nana sunan tirmizi ko nana o dugaw fleni a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamadati shayatini wa an yahdurun kap meni ne sebe ka dula deuna munun te se ka akala anana tirmizi ko nana nga finyaba asanadu la ka daka mankene mu'min nana nayi oye muhammadu ibn ishaq ay aleko kale amne amr ibn shi'abla ko yamina fala ko yamina mokela muhammad ibn ishaq ni alayhi hadasan la kale kayamna janna amru ibn shi'ab donc alayhi ande fala an amru ibn shi'ab ibn ishaq yi nale an fo hadisa fen dron o mai bo wele ka fo hadisu mudallas upon aleka an anatu nu o mai wala hadi hadisan na zadla ibn al-qayyim arna wotiya takhruju ke ayra ka fo wa fihi an anatu ibn ishaq ka an bala ale an fala ale ka an be fo hadisa dron o mai nga wudul na kan ge tafaddal ni sanadu mankene an anatu bala ni la fuledo wudul kisawara la no misra fathuwe mamna umar misra fathu ke ka misra min ka salama do ala
aye saba min bila ka taa n'o ye Amr ibn al-As ye ko misirakaw ka sanyɛlɛma sera k'ale sɔrɔ yen u bɛ u ka ji sɔn n'o ye Nilu ye u bɛ npogotigi dɔ ɲini a somɔgɔw fɛ k'o pari k'o labɛn k'o kɛ ka ji in sɔn walasa ji in ka woyo o wagati sera tuma min na u k'u bɛna o baara in kɛ o kɛra silamɛya nalen sabakɛ y'u bala a la n'o ye Amr ibn al-As ye k'a tɛ bɛn o kɛra min kɛ sabakɛ ye lɛtiri ci ka taa di Umar ma k'a ɲɛf'a ye Umar ye lɛtiri dɔ sɛbɛn ka ci ka taa di Amr ibn al-As ma a b'a kɔnɔ k'a fɔ ko bisimilahi rahmani rahim ka tila ka kumakan dɔw fara kan ko Nilu n'i bɛ boli n'i yɛrɛ ka jɛn ye ani yɛrɛ ka fanga ye kana boli nka n'i bɛ boli ni Ala ka yamaruya ni Ala ka jɛn ye ka boli o fana Amr ibn al-As Umar ka lɛtiri minɛ k'a fili ji la min kɛ ko ji bolila u bɛ nin fana kɛ tafo dalu ye nka nin min filɛ nin ye a man kɛnɛ a nana kitabu min kɔnɔ a dɔ ye Futuhu Misra ye mɔgɔ min y'o dilan Ibn Abdul Hakam nana yɔrɔ wɛrɛ Sharhu Itikadi Ahli Sunna ani Tarikh Dimashq Ibn Asakir ka fara tafsir kan Ibn Kasir o ka Ibn Kasir ka kitabu min tɔgɔ ye Al-Bidayah wa Nihaya be Al-Bidayah wa Nihaya li Ibn Kasir nka ka tafsir tɛ a tɛ tafsir kɔnɔ a y'a na sira min fɛ Ibn Lahiya ko de ka hadisa do ko y'a minɛ Kis Ibn Hajjaj la o fana ko amman hadasahu Abdullah ibn Lahiya nana n'a ye k'a y'a minɛ Kis ibn Hajjaj la o ko k'ale y'a minɛ mɔgɔ la mɔgɔ min kuma in lakalalen ye donc kuma in lakalibaga ma dɔn donc olu dun fɔra u bɛ kuma bi o tumana Kis ibn Hajjaj yɛrɛ fana ale ma saba siya ɲɛna a ma saba ye donc n'o ye kuma fɔ sabaw ka ko wagati kuma fɔ a ma mɔgɔ fana jira mɔgɔ min y'a fɔ a ye o tumana o kisa tɛ minɛ o tuma ne dabile ka jira k'a fɔ ko Misira Nilu ko o kisa o tɛ sɔrɔba ye nka tafotigiw bɛ suhatu minnu na o de nuru ye tafo kɔni a tɛ bɛn i n'a fɔ n bɔra ka ɲɛfɔ cogoya min na n'an bɔra o la o de ye an bɛna an dulo min na sisan o de ye nasi ye nasi ko kɔni dɔnnaw u fɔra ɲɔgɔn kan a la kuma caman nana a la dɔw y'a jira k'a fɔ nasi ko ale bɛ bɛn dɔnna dɔw y'a jira k'a tɛ bɛn i n'a fɔ Ibnul Qayyim a ka zari la ale ko salafu caman y'a jira k'a fɔ ko nasi bɛ bɛn a ye mɔgɔ min jira Ahmad ibn Hanbal ko nasi bɛ bɛn ani fana a denkɛ Abdullah ibn Ahmad ko k'ale y'a fa ye ka nasi sɛbɛn ka mɔgɔw furakɛ n'a ye a ye Ibn Taymiya fana fɔ ani mɔgɔ wɛrɛw k'olu y'a jira k'a fɔ ko nasi bɛ bɛn nka dɔnna dɔw fana y'a jira k'a tɛ bɛn salafu fana b'o la i n'a fɔ Ibrahima Nakayi y'a jira k'a tɛ bɛn ale ye tabina ye ka fara Ibn al-Arabi kan al-Maliki o yɛrɛ ko bida de ye nasi sɛbɛn ye o tuma nin fɛnkɔɲɔgɔn ninnu b'a la nka minnu k'a bɛ bɛn Ahmad ibn Hanbal ka fara Ibn Taymiya kan olu fana b'u dulon hadisa dɔ la o ye hadisa min ye hadisi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma o hadisa in a nana Ahmad ka musnad la ani musannaf la Ibn Abi Shayba ko alakira sallallahu alaihi yani Ibn Abbas radiyallahu anhu ko ni muso min ka tin tun gɛlɛyara a bɛ kuma dɔw sɛbɛn k'o nasi d'a ma a b'a min a bɛ jigin n'o ye la ilaha illallah halimul karim subhanallah rabbil arshil azim alhamdulillah rabbil alamin n'o sera a bɛ tila ka aya dɔ fara kan ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illa alqawmul fasikun a hakafula kabini sɛbɛn ka nasi di muso ma minnu ka ti mana gɛlɛya n'u y'a min dɔrɔn k'u bɛ jigin o tuma ni min filɛ nin ye minnu ko nasi ti bɛn ko ni asaru min filɛ nin k'a man kɛnɛ ka da kan nana musnad la tiɲɛ don Ahmad ka musnad la ka fara musannaf Ibn Abi Shayba nka sanad la dɔ de b'a la o tɔgɔ ye Ya'la ibn Ubayd ale ko a y'a minɛ Sufyan Thawri la o y'a minɛ Muhammad la ibn Abi Layla o y'a minɛ Hakam na o y'a minɛ Saïd la ibn Jubair o y'a minɛ Ibn Abbas la nka defo ye min ye Ya'la ibn Ubayd o de y'a minɛ Sufyan na ale ko haddathana Sufyan rijalu tuga siga silama hadisa dɔnbagaw hadisa cɛ dɔnbaga rijalu ko Ya'la ibn Ubayd n'a ye hadisa fɛn fɛn lakala bɛɛ ka ɲi nka n'a ye fɛn fɛn de lakali k'a mɛnna Sufyan na ko olu de man ɲi bon yan dun a ye nin kuma fɔ k'a y'a minɛ jɔn na Sufyan Thawri o de b'a la k'a fɔ ni hadisa in a man ɲi o ye kelen ye
mogore bala fiye doni fana bola Muhammad ibn Abi Layla mi amna hakamna o fana fiye bo fana na o wara ka fo hadisan amai ntar sa kenamai donc wala donno ko ni munu ko nasibu ben olu dunora ni asaru ni ngani asaru man kene o mana munu ko kate ben olu ko alakra sallallahu alaihi wasallam amake sabo fana make munu ngate mo luka dalu yoyi wala Sheikh Albani rahimahullah alaka kala no ya nyini na ko mo munu ba fo ka fo nasubi be ube mi fanye ko amba fo ko nasuti ben na ko salafu do ya ake ko salafu do ya daga Albani kuma aba fi salafu do ya daga nyando na salafu do fana ko haramundu o mo munu ngo abebe salafu bala munu ngate ben salafu bala o bona kono kara kame singa ta rajman sisan kame singa lasuluma Albani koti rahimahullah lasul jmai fa in tanaza'atu fi shay'in faruduhu ila Allah wa rasuli wala ko na fara ngongo fen kitila aga singa ta ala ma aga singa ta chidema ko ma nan tara o lasul no fe amba ka fo chidema na susebe ama sabo blaka se ala kara make ko mana ko de dalu kenama ama sabati ka bala kara fa sallallahu alaihi wasallama amma sabati ka ba sabo fe ko le qur'ana se nga ken nasi upmani salafu do ko abebe do ka tibe upmana mi singa tawra di nyode ala krai nala kara make sabo ma ka kama ko bayra ka fakati be ni ne kra albana nga jabe ka faka kala no ni ko amba fa ka fo dalu kina mana annasu tibe ka da ka ala kara make ala kara ka sabo fana ulu fana make sallallahu alaihi wasallam amba ni ala fala kan jidi famiana hada wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ambalma mo gafla ga ni ngalibe kila ngani ni ngali umra kale ga umra ke de gacha amo do ya ni na fe kabe mi nga umra chama ina aka warke ga balma wodeme munu ni situye ko de kawsa o baraje ga bu umra chama ni to muna kaba fe ga o kitido nasro kuma ni so bay flana o ya bala muso dai ko wasu balila wasu kama nabe tili abaka karanga mbange keneka nga ko donno ya jira ka fo musuka kalambe dugo de silla nga kalam bangi ni silla ni ode bale de meka do baka wasu la ko ale kame kiti jmene fale amba bla trani jmene ini ngali folo ne umra chama ni donna otlala fly dogo ko ate be do ka bebe malaki awo olu kono ngama zabla olu ba fokate atibe ko we umra kele ni ge sangono umra flate ke sangono nga donna do ya jira ka foko umra chama ko bashita la kabebe muni ya jira ka fo bashita la kabebe gunte miya bala rahimahullah shawkani fana bala ala kan hine ufla bela boga dalej mai hadisa min nana hadis abi huraira qala qala sallallahu alaihi wasallam aku al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-janna kuni umra doke katlaka singata doreke umra franche nunu ko jirmu ya fabe abo chugula hijimi nyana ko sarata la fona kala al-jinay yinana suna kitabu woro imbela fona kala bo dawdai bukhari an muslim tirmizi an-nasa'i an ibn majah bolu be kono ngate mi ngona dara ole sunan abi dawud shawkan mana ini lautar la ko fihi dilala kame dalu do sura harisa ngono ala istibab istiktar min al itimar ame dalu min fami ode ko mo go se ga umra chamanke ko be famu harisa en kono parce que fara umra no umra dimu ya fami khilafan li qawli man qala yukrahu an ya'tamira fi sanati aksara min marra ko ngani ni mo do ga tabul ma nyogo fo nyogo nya mun ba fo ka konelo mo ka umra chama nge sangono ka fo umra e sangono si keleni ko ni bulu ka tasira fo nyogo nya ibuna shawkani ni ga dalle ka ira ka fo umra chama bashi foi tala ina fo ngo ibun temi ayre bo keleni ka nga fo umra chama bashi tala na bunche mi ay mi farak maka konga ne aka kuma doy aka kitabula al ikhtiyarat alayko wa amma idha kana lahu aqarib konga mogami nim balma surumbi bolo
balmasuru munun fana u degunnen do balmasuru nunu u hitajilen do o kuma i ka wari kɛ saraka ye k'a d'olu ma ko de ka fisa a y'a fɔ tan i balimaw n'u hitajilen do a yera k'a fɔ tiɲɛna i balimaw olu kɔlilen do foyi foyi t'u bolo ni fɛn b'u bolo o kɔ tɛ dɛ u bɛ se k'u yɛrɛ dépanner ni fɛn min o kɔ tɛ dɛ ko ni u hitajilen de do a labanna k'a fɔ hali mɔgɔ wɛrɛw minnu mago b'i ka nafagati la i ka ɲuman na ka d'a kan u kɔlilen do n'o mɔgɔ bɛ yen o kumana min ka fisa k'i ka wari d'olu ma i ka umura to yen umura caman i k'a to yen Ibn Taymiya fana y'o fɔ a ka kitabu la al-Ikhtiyarat nka n'o ye bɔ a la umura caman balilen tɛ nka Sheikhul Islam min fɔ Ibn Taymiya Ikhtiyarat la o de ye ni i balimaw hitajilen do u kɔlilen do u dɛsɛlen do wali i sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ u kɔlilen do u dɛsɛlen do o fana Ibn Taymiya ko k'i ka ɲuman k'olu ye k'o de ka fisa o fana n'an bɔra la ɲininkali filanan n'o ye wasuwasu ye balimamuso min ko wasuwasu b'a la k'a b'a ka kalankan bange kɛnɛ kan a mago bɛ o yɔrɔ de kiti la k'a fɔra ko muso ka kalankan k'a ma kan ka bange kɛnɛ kan seli la o tuma dɔnnaw ko muso ni cɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye muso ni cɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye kalan cogo la seli la cɛ kan ka minnu bange muso yɛrɛ bɛ se k'o ɲɔgɔnna bange cɛ kan ka minnu dogo muso bɛ se k'o ɲɔgɔnna dogo ka d'a kan nasu mana kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'a fɔ muso ka kalankan ka dogo o nasu mana dɔnna minnu b'a fɔ ko kalankan min dogo muso fan fɛ u b'a fɔ ko muso sawutu muso kuma kan ko awra ye nka nasu mana muso kan k'a fɔ ko n'olu bɛ kalan kɛ kalan minnu kan ka bange ko k'u ta dogo o nasu mana o kumana o de la dɔnna ko muso k'a ni cɛ bɛ ka kan seli kɛcogo la o kumana muso bɛ se ka kalankan bange selila minnu kalankan bɛ bange a bɛ se ka kalankan dogo selila minnu kalankan bɛ dogo ulamaw ninnu i n'a fɔ Ibn Baz n'a tɔw olu bɛɛ lajɛlen taara o sira fɛ o b'a la k'a fɔ muso ka kalankan bange ni seli la basi foyi t'a la nka dɔw y'a jira k'a fɔ n'a b'a bange fana a kana a kankɔrɔta n'a ye kosɛbɛ a k'a fɔ fɔcogo la ale yɛrɛ bɛ min mɛn ani ni mɔgɔ min gunnen b'a la u bɛ se ka min mɛn dɔrɔn a banna an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sɔn a ma hada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ni an balima mɔgɔ fila ka ɲininkali ye kelen ka ɲininkali bɛ fɛn min kan o de ye ko ni mɔgɔ min y'a muso furu sa i kan ka seere bɔ a la yalima seere min kan ka bɔ a la ko wajibi la o bɛ kɛ furu taamalaw de wa i n'a fɔ furu wakilu n'o ye cɛ ka nɔnabila ye tuma caman na ani waliyu n'o ye muso ka denfa ye o n'a ɲɔgɔnnaw ko yali k'olu de bɛ kɛ seerew ye furusa la wa mɔgɔ filanan ka ɲininkali ye ko ni mɔgɔ min siman san sisan commerçant dɔ bolo i ye wariw sara ka sɛbɛn yɛrɛ minɛ i ko i bɛna minɛn ta kɔfɛ nka i nana sɔrɔ dɔ farala siman sɔngɔ kan simantigi k'a fɔ ko i tɛ siman ta fo min farala wari kan k'i ko o sara yalima ko k'i tɛ jumɛn ye ala k'an bɛ sɔn a ma o la min ye ɲininkali fɔlɔfɔlɔ jaabi ye n'o ye ni mɔgɔ min ye a muso furu sa ko muso yɛrɛ taara u ka so ka ban nka a ka ɲininkali bɛ n'a sɔrɔ wajibi la fo furu taamalaw de ka kɛ seerew ye i n'a fɔ waliyu walima wakilu an b'a fɔ ayi olu tɛ kɛ seere ye wajibi la min fɔra seereya la ko ladiri fila banna i n'a fɔ a nana suratu talaku la washidu zawai adlin minkum k'a ka mɔgɔ ladiri fila ɲini min bɛ se ka kɛ seere a banna bon min ye furu waliyu ye hali n'o ma k'a la furu wakilu hali n'o ma k'a la furu tamana hali n'o ma k'a la ni ladiri fila sɔrɔla u b'a wasa ni min fara o kan seereya min yɛrɛ filɛ nin ye dɔnnaw y'a jira k'a fɔ ko wajibi tɛ o de ye dɔnna caman ka kuma ye seereya furusa la dɔnna caman ye min fɔ a la ko mustahabu don ko wajibi tɛ nka dɔw fana ye wajibiya fɔ a la donc kuma tilala fila ye tan nka min jama ka ca n'o ye majorité ye dɔnnaw la olu ko mustahabu don ko wajibi tɛ o la furusa seereya kɛlen a la ka
yani ka furusa ka shere bɔ a la mustahabu do a tɛ kɛ wajibi dɔ na fanba fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sɔn a ma o la min ye marchandise ko ta fanfɛla ye i taara siman san mɔgɔ dɔ bolo ka wari sara ka don dɔ bolo da k'i bɛna minɛn ta o don na i nana sɔrɔ dɔ farala siman prix kan o kumana simantigi k'a fɔ n'o ye jagokɛla ye k'i ka dɔ fara wari kan o kɔnɔ o tɛ bɛn a bɛnna min kan sanni don na k'o wari sara k'o sɛbɛnw dilan o de ye siman sɔngɔ ye n'i nana minɛn ta i b'i ka minɛn ta ka taga n'a ye dɔ man kan ka fara wari kan foyi man kan ka fara wari kan madama ni balimakɛ y'a fɔ cogoya min n'a kɛra ten e de ye wari sara ka ban papiye dilan ka d'i ma ka don bolo da k'i bɛna ta nin don in na o kumana n'i nana o don na dɔ farala kan o dɔ bɔra la o foyi t'i ɲɛsira la o kumana min b'i bolo dɔrɔn i ka minɛn de diya i bɛ n'i ka minɛn ta o de y'a kɛcogo ye wallahu alam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ni balma dɔ ka ɲininkali ye balimakɛ ka ɲininkali ye ko ni mɔgɔ min bangebaga y'i ci nka ala latigɛ ma e ɲinana i ma se ka ci kɛ tuma min na i ɲininka i ko tiɲɛna k'i tun ɲinana de nka o digira bangebaga la o y'a tɔɔrɔ a y'a laɲini k'a b'i bugɔ yɛrɛ i bolila ɲɛ o tuma na o min filɛ nin n'o y'i sɔrɔ n'o ɲinan ye a bɛ mɔgɔ kɛ dangaden ye wa an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sɔn a ma an bɛ min fɔ o la o tɛ mɔgɔ kɛ dangaden ye komi i yɛrɛ ko k'i ɲinana kama bon ɲinan adamaden sego t'o la adamaden dacogo de ye ɲinan ye ala ye adamaden ni ɲinan da o kumana i sago foyi t'o la n'i ɲinana kaba bangebaga tun man ka fɔ k'a bɛ tɔɔrɔ si ma i ka ɲinan nɔfɛ adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ ɲinan ala yɛrɛ ale ka hakɛ ka bɔ bangebaga ta ye tuma o tuma ala b'a ka hakɛ de fɔ ka sɔrɔ ka bangebaga ka hakɛ tugu a la tuma caman na ala b'a ka hakɛ fɔ ka tila ka bangebaga ka hakɛ tugu a la ale ka hakɛ ka girin bangebaga ta ye n'ale ka hakɛ ni bangebaga ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ bangebaga ka hakɛ bɛ to yen k'ale ta kɛ parce que mɔgɔ tɛ tugu danfɛn kɔ ka daliba ma sɔsɔ ala min ka hakɛ ka girin a y'an bila bato minnu na tuma dɔw la yɛrɛ an bɛ ɲinɛ o kɔ parce que ala yɛrɛ b'a dɔn ale y'an da ni ɲinan ye o kama ala y'an kalan dugawu dɔ la suratu bakara kɔnɔ ala yɛrɛ ye dugawu in fɔ k'an ka to k'o fɔ o ye dugawu jumɛn k'an ka to ka dugawu in kalan rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ala n'an ɲinɛna ka fɛn min kɛ i kana an nɔ minɛ o nɔfɛ walima ala n'an filila ka min kɛ o kumana i kana an minɛ o nɔfɛ ala yɛrɛ y'o dugawu ɲɛfɔ kuranɛ kɔnɔ k'an k'o kalan n'o kɛra an ka ɲinan k'ale t'an minɛ an nɔfɛ parce que ale yɛrɛ y'a dɔn a y'an dilan ka ɲinan dɔn an na an bɛ ɲinan sego t'a la an dacogo de don o la bangebaga kɔ an k'o faamu k'a fɔ ni mɔgɔ ka ɲinana kama tɔ foyi t'o kɔ n'a sɔrɔ a y'a tugu ka nkalon tigɛ k'a ɲinana ala de b'a dusukun dɔn adamaden bɛ fɛn fɛn ye dusukun na ala b'a bɛɛ lajɛlen kalama o kumana ni a ko a ɲinana kaban o banna bangebaga kun kan ka yafa k'o ko bila k'o ko to yen o de ka ɲi ka da kan a tigi ko k'a ɲinana de adamaden sego foyi tɛ ɲinan na an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakiliman d'a ma ala ka sabati d'a ma ala ka diinɛ faamu d'an bangebagaw ma ala ka diinɛ faamu di an yɛrɛw ma ala ka baara nɔgɔya ma ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da yan balimakɛ dɔ ka ɲininkali ko balima dɔ lɔmina tun don a tɛ seli bɛɛ b'a kalama fana k'a fɔ k'a tɛ seli lɔmina don silamɛ yɛrɛ tun tɛ nka ala y'a latigɛ don dɔ la su fɛ a nana misiri la ka na tuubi alimami y'a présenté mɔgɔw la k'a fɔ karisa tubira tubi sariti minnu kan ka kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen bol'a kan o tuma a tagara o la min kɛ o dugujɛ ci nana k'a fɔ k'a fatura yali ko ka su ko bɛ kɛ silamɛw ka su ko ou bien a bɛ kɛ kɛcogoya jumɛn na ala k'an bɛ sɔn a ma an b'a fɔ a ka su ko bɛ kɛ silamɛw ka su ko ka da kan o ɲɔgɔnna dɔ kɛra kira yɛrɛ ka wagati la hakili la kɔsa n'an tiɲɛ o kuma fɔ an ka dariso dɔ kɔnɔ
ne sabake min n'a tɔgɔ Amr ibn Sabit ale ka kabila bɛɛ donna silamɛya la f'a kelen nka Uhudu kɛlɛkɛ don sabaw tɔtɔ kɛlɛyɔrɔ la a nana k'a bɛ don silamɛya la sunna ka don silamɛya la a taara kɛlɛyɔrɔ la dɔrɔn ka taa kɛlɛ kɛ a tora jihad la o tumana ala karana ka sabaw sela o kan o tumana b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min donna silamɛya la hali ni ma seli ni fatura ka sɔrɔ i ma seli o tumana fɛ o tigilamɔgɔ i bɛ kɛ silamɛ ye seli bɛ k'i kan i ka sutura bɛ kɛ silamɛw ka sutura ɲɔgɔn ye ka d'a kan sabakɛ nin fana fatura ka sɔrɔ a ma seli tuma balimakɛ mɔgɔ min ka kuma fɔ a fana ka lahalaw ɲɔgɔnna de a donna silamɛya la sufɛ ka taa da a fatura ka sɔrɔ a ma y'a ni seli safo kɔfɛ a tagara dɔrɔn a fatura o la an b'a faamu k'a fɔ a ka sutura bɛ kɛ silamɛw ka sutura ɲɔgɔnna ye ka d'a kan ala ye kunnaja sira de don a kɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnaja ala k'an sabati hada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah yan balma dɔ ka ɲininkali ye ko n'a sɔrɔ yani su minnu bɛ bɔ Europe kana u b'o donni min kɛ kesu kɔnɔ n'a bɛ bɛn ou bien n'a tɛ bɛn an bɛ jaabi min d'o la o de ye a kɔnnen don dɔnna bɛɛ fɛ yani masala min don masala khilafiya tɛ fɔɲɔgɔnya t'a la quoi dɔnna mazhabutigi bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ a tɛ daga su ka bila kesu kɔnɔ nka o nana fɔ a la ni darila nana ni degun nana o de bɛ se k'a kɛ mais n'o tɛ a ka di n ka n ka su bila kesu kɔnɔ a ti ɲa i n'a fɔ kitabu dɔ bɛ yen nɔ a tɔgɔ ye al-mawsu'atul fiqhiyya min y'o sɛbɛn ale ko yukrahu dafnul mayyit fi tabut bil ijma'i ko dɔnɔ bɛnna ka ijma an k'a fɔ ko a kɔnnen don su ka bila kesu kɔnɔ o kɔrɔ ye masala min don ijma ya don bɛɛ bɛnna kan de dɔnna bɛɛ bɛnna kan li annahu bid'a ka d'a kan ka su bila kesu kɔnɔ ko kura don n'o de bid'a ye wala tunaffazul wasiyatu bizalika hali ni mɔgɔ min sarangana kɛ ko k'ale bila kesu kɔnɔ a tɛ bɔ a sira fɛ a tɛ bila kɔnɔ dɔ ka sarangana kɛ walima ka kesu dilan ka bila k'a fɔ n'ale sara su ka don kɔnɔ ka sɔrɔ ka don kaburu kɔnɔ a sarangana tɛ kɛ nka labanna ka min fɔra kuma kan wala yukrahu lil maslaha ko nka ni su ka maslaha b'a la k'a tɛ kɔn dɛ ne yɛrɛ k'a fɔ a kɛli nafa b'a la y'a ni kun dɔ b'a la kun b'a la quoi o tumana baasi t'a kɛlɛ i n'a fɔ mɔgɔ su min jenina n'o o jenina yani a ladilan ka go bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bila kesu kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna ninnu walima yɛrɛ iza da'at al hajjatu ila dhalika walima ni mɔgɔ mago b'a la degun nana i n'a fɔ su minnu bɛ donni avion na ka na ka bɔ Europe a nali ma nɔgɔn f'a ka bila kesu ninnu kɔnɔ o tumana o n'a ɲɔgɔnna ninnu baasi foyi tɛ o la dɔnnaw y'o de fɔ a la ka d'a kan yani u b'a bila kesu minnu kɔnɔ ne yɛrɛ delila ka ɲininkali k'a la k'u bɛ produit dɔw de k'a la produit minnu de bɛ k'a la fana n'a nana k'a dayɛlɛli man ɲi ka d'a kan u bɛ produit minnu k'a la ka garder kesu kɔnɔ o tuma dɔnnaw y'a jira k'a fɔ ni o n'a ɲɔgɔnnaw ni darila nana a bɛ se ka kɛ nka ni darila tɛ dɔrɔn a man kan ka kɛ o la su minnu bɛ na ka bɔ fara jamana kan n'u bɛna kesu kɔnɔ u bɛ don darila babu de kɔnɔna na ala ka hakili ɲuman d'a ma ala k'an sabati hada wa salamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ni an balima dɔ ye ɲininkali kɛ ko a balima dɔ u y'a bila donta dɔ la nka ale tun t'a dɔn donni ye donni fashion min ye komi ale ye mobili bolila de o nana donni min k'ale kun mobili kɔnɔ o taara kɛ chrétien ka kitabu ye ne ye bibili ye yala ale bɛ dagali ale ka bibili donni wa nka tun t'a dɔn ko bibili don fo a kelen ka donni ta wagati min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ saba ma o tumana madama ni i kɔni ye danganiya sɔrɔ yanni i ka bibili nin ta n'i y'a dɔn k'a fɔ bibili don i b'a tali to yen ka d'a kan bibili dabɔra ka mɔgɔw lafili bibili a ka baara tɛ yen bilen ale ka baara jɔra o tumana ni fɛn min ka baara jɔra o ka baara tɛ yen n'i ko i bɛna baara kɛ n'a ye i bɛna mɔgɔw lafili n'a ye ka d'a kan a tɛ jate sariya kitabe tu
parce que Qur'an nali ale naskhura ga kiti billah ate daga baraka kana ibli ina fa har sarana na musnad lali imam ahmad magam ya Allah kalewe jabir ibn abdullah Allah ko ala kara sallallahu alaihi wasallam ko la tasalu ahla alkitabi an shay'in fa innahum lan yahdukum wa qad dallu ko aw kan ahlu kitabu ni nga foila ala kara de kuti ahlu kitabu yahudiyan nasara ko aw kan ni nga dine foila kadaka mo do filla utuna se ga awla kana ko be kana sirajira awla be fen fo awye abe fili fa innakum imma an tusaddiqu bi batil aw tukazzibu bi haqqin naw ya halu kitabu lame wal naw nyinga upmana ubuna ngaluna tigawe na dara la upmana adara ngaluna na dara la fana abna ciyenge ngaloyi buko fla kondo na ya halu kitabu lame be bibulu kala kamin foyi na lame ka dala upmana abna ciyenge ngaloyi wal mabe abna ngalo ciyentigiya abna ngalo ciyentigiya wala abna ciyenge ngaloyi fa innahu law kana musa hayyan bayna azhurikum kadaka ni musa tumi aw chalabi uminga tawreta bu bolo bibulu kono ni musa rabi aw bolo bi musa bu chalabi ma halalahu illa an yatabi'ani o manna bibulu kala atenya abolo ata nafa faka bibulu toyin katugune ta de ko ni hadisa na musnad lal imam ahmad hadisa kenemano wala mba famuna ka fo bibulu maganga kalamble bibulu kanga toyin amaganga kalamble wudu ma dina halta nyagona mungama ka yala ka islamo de la filnai uba dunu ngata islamo duwula ka islamo de la filnai ubuna femin dabare ka dine cheni ngama ki ga dine mo la filnai imanga ngo doni woti go yo tebe dine ko nana ina fa misali ala loy harami islamo manga do doni ona nyona odoro harami islamo manga doro doni biwulu kala ni harami ubuna biwulu fana manga doni ona nyona mana mbaye ka fo bibulu islame donna do bi se ga kala na fa do kama ka islama yoro do de manai do se ga ke bashi tola nga tege fen lablale ka daga islame be de ka kala fen lablale te nga ka se ga ke do ba yoro do kala ka fa munya kretio ga shubuhatu munumina wala sa kulu kunga na tuga mina donna ko ni ulu daga na fo donna do be tafsir ke be julu ka kuma do ga shawahidu ye o nyon telengele mo hali gun ka siriyo do ke na nyon na u ba ke de shifatu mun bu bulo wala sa ga islamo bu akalama ka kala usra fe o kan me ka ke fen lab la le bela jile nga kala o mani no kara doron abe islamo chama mi se ga fila no fe to kuma ala kara ko ni musa rabe nyine mala bi wulu na bote abaka kitabu to yi abe tugu jimango wode ale ala kara ka qur'ani sallallahu alaihi wasallam mbaini ala falaka hakli mandama ala ka ko mandama hada wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.